Good evening. While I'm making some introductory remarks, voy a hacer unas observaciones para empezar. I would like to invite you to get your Bibles Quisiera invitarles que tomen una Biblia and turn to 1 Peter chapter 2 and verse 11. Matter of fact, verses 11 and 12. Vayan a primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. And we'll take a look also at John chapter 14, verses 1 through 3. Y vamos a leer también allí en Juan 14, 1 al 3. I'd like to express my appreciation to Brother Martinez and the brethren who made it possible for me to be here this evening. Quiero darle gracias. Blessed. Quiero darle gracias al hermano Montañez y a la iglesia aquí por hacerme la invitación. And honored and humbled. Está honrado y humildemente lo acepta. To have the opportunity to share this pulpit with Brother Payne. Tener la oportunidad de compartir este púlpito con el hermano Payne. He and I have both been influenced by the house of Payne. Él y yo los dos hemos sido bajo la influencia de la casa de Payne. And matter of fact, we visited often. Hemos We visitado. found out it was the house of joy, house of laughter, and good food. Hemos aprendido que es una casa And we appreciate that. de gozo, de comunión y comida, y hemos apreciado mucho eso. And I know my time is limited. Mi tiempo es limitado, Brother Payne took up some of it, porque el hermano Payne se tomó and that's mucho all right. que ya hace. I believe because of our maturity, we have the right to be like AT&T, unlimited minutes. Creo que por nuestra madurez podemos tomar todo el tiempo como AT&T sin límite. So I'd like to recognize, first of all, John chapter 14, verses 1 through 3. Vamos primero a Juan 14, 1 a 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. And where I go you know, and the way ye know. Versículos 1 al 4 dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Now I'd like to direct your minds to 1 Peter, chapter 2, verses 11 and 12. Quiero dirigir nuestras mentes a 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. The Apostle Peter, in writing to the Jews, in verses 11 and 12, he says, Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul. Having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Pedro 2, versículos 11 y 12, dice el apóstol Pedro: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmura de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. And I'd like to direct your minds to James chapter 4 and verse 14. James chapter 4 and verse 14. There are several passages. Vuestras mentes a Santiago capítulo 4, versículo 14. There are several passages of Scripture I would like to invite you to. The time will not allow me, so we'll just take a look at just a few. Hay muchos pasajes, pero el tiempo no me va a dar la oportunidad, pero vamos a leer algunos. The subject that has been assigned to me El tema que se me ha dado is taken from a song. se ha tomado de un himno. This world is not my home. El mundo no es mi hogar.
In James chapter 4, verse 14, I'm just a passing through. Santiago 4:14, estoy simplemente pasando por. Whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Dice 14:15, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar del cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Our treasures are laid up somewhere beyond the blue. Mis tesoros están allá, más allá del cielo azul. The Gospel according to Matthew, chapter 6. Gospel according to Matthew, chapter 6. Y el Evangelio, de acuerdo a Mateo, capítulo 6, Verses 19 through 21. versículos 19 al 21. Jesus is giving instructions to his disciples. El Señor dando instrucciones a sus discípulos. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? You just have to read down verse 21. Versículo 19 al 21, aunque llegó hasta el 23, dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. And the subject that has been assigned to me, El tema que se me ha asignado a mí, there are two words hay dos palabras that stand out. que sobresalen, And I believe we need to define those two words. y creo que tenemos que definir estas dos palabras. The first word is world. La primera palabra es mundo. This world is not my home. The second word is home. Este mundo no es mi hogar, y la segunda palabra es hogar. So first of all, take a look at the word world. Vamos a ver la palabra mundo. It has different meanings in the Bible. Tiene diferentes significados en la Biblia. Based upon W.E. Vines, it has about 6 different meanings. De acuerdo al diccionario W.E. Vines, tiene como 6 significados. We'll take a look at those meanings that are applicable to my lesson. Vamos a ver estas definiciones que son aplicables a esta lección. It comes from the Greek word cosmos. Viene de la palabra griega cosmos. If you take a look at 1 Peter 3:3, we'll find that word there, but it's translated adornment. Vemos ahí 1 Pedro 3:3 que se traduce a adorno. So 1 Peter chapter 3 and verse 3. Whose adorning, which means primarily art, ornament, adornment, arrangement. Matter of fact, this is the word where we get cosmetics. Did you start reading this? Yes, I did. Vuestro atavío, que primeramente quiere decir un arreglo o un orden. Okay. It has been said, at least I found out, that there's more than $6 million spent for cosmetics. Se ha dicho que más o menos como $6 millones se gasta en cosméticos. The word world also is found in the Gospel according to Matthew. La palabra mundo también se ve en Mateo. Matthew chapter 13 and verse 35. Mateo 13, versículo 35.
Matthew chapter 13 and verse 35. Mateo 13:35. The Bible reads as thus: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables. I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Now let's take a look at Acts chapter 17 and verse 24. Vamos a ver ahí en Hechos 17, versículo 24. Here is Paul on Mars Hill talking with the Epicureans and the Stoics. And these were philosophers of their time. Aquí está Pablo hablando con los estoicos y los epicurianos, los filósofos de su tiempo. And drop down to verse 24. Vamos al versículo 24. God that made the world and all things therein. This is what we call it. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. And also in Romans chapter 1 and verse 20, you can read it at your leisure. Romanos 1:21, pueden leerlo usted en su casa. So number one, it denotes the earth. Number two, it denotes the present condition of human affairs. Primero uno denota el mundo, la tierra, y en segundo lugar también habla de la condición de los asuntos humanos. An alienation from and opposition to God. Ser alejados de o estar en oposición a Dios. I'd like to direct your mind to 1 John chapter 4 and verse 5. 1 John chapter 4 and verse 5. Quiero dirigir sus mentes allá primera de Juan, capítulo 4, versículo 5. 1 John chapter 4 and verse 5. The Apostle John says, they are of the world. Therefore speak they of the world, and the world heareth them. Primera de Juan 4:5 dice así, ellos son del mundo, pero por eso hablan del mundo y el mundo los oye. And verse 4. Versículo 4. He tells the Christians, you are of God. Le dice a los cristianos, ustedes son de Dios. And have overcome them. Y los habéis vencido. Because greater is he Porque mayor es Él that is in you que está en vosotros than he that is in the world. que el que está en el mundo. There's another definition that's given. Hay otra definición que se da. It's found in the Gospel according to Matthew. Está allá en el Evangelio de Mateo, Chapter 16 and verse 26. capítulo 16, versículo 26. The Bible says, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Dice ahí en el versículo 26, porque ¿qué aprovechará al mundo, al hombre, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? You may come to the conclusion, based upon Genesis chapter 1, and there are several verses found in that chapter. Podemos llegar a la conclusión, de acuerdo a Génesis capítulo 1 y varios versículos en esos textos, That everything in the world is good. que todo lo que está en el mundo está bueno. That God created the heavens and the earth. Dios crió los cielos y la tierra.